game to na ta sa women sa volleyball dayon. May daog sa game 1 ang team Bulho Talamban. Ito game to na. Ono zero na, ono zero. Servisyo Charmel. Gi-out ni Charmel. Ang bola, side out, side out. Ono zero ha, ono zero. Servisyo Justin. Para iguales, sale. To Juana. Out ball, out ball. Ono zero. Here comes Juicel para dos Jimli. Agay, may oplok ang tira ni Kathleen. Ono zero ato score, ono zero. Kini para igual, servisyo Charmin. Ako. Walang depensa ang team Langtad Naga. Igualis ono na. Servisyo Charmin. Sale. To Charmel. Justin. Answer by Sale. Wait, dos o no? Servisyo Charmin. Kathleen. Side out, side out, side out. Change position na sa Ono dos ang atong score. Sircam Sale para igualis. Charmin to Salim. Datorag. Laparo nagmayang Sale. Wen, igualis dos na, igualis dos. Servisyo Sale. Naghinayag kalit. Kuhan Juana. Pikhan ng Charmil. Answer by Justin. Charmil again. Charmin and Charmil. Ala, Justin. Agay. Taray. Luisil. Nitbag. Stay. Dos iguales sa katong score. Kini para 3. Charmil. Juana. Joycel. Binubuhay na sakto ni. Warala. Kathleen. Charmin. Joycel si Paa. Lupit ang tira ni Joycel. Joycel again. Nakanihaw Kisukuso. Binagyo ni Joycel mga kaibigan ng team Bulho Talamban. Side out, side out. Iguales dos. Servisyo Kathleen. Justin to Charmel. Justin again. Out ball. 3-2 na. 3-2. Pabor sa team Langtad Naga. Servisyo para 4. Justin. Kathleen. Ay, tagakbay. Kuha pa. Puspusan Justin. Wakaik ang depensa sa Langtad Naga. 3-2 sa 3-2. Isang punto sa kalamangan sa team Langtad Naga. Sa ating game to, panalo sa game 1 ang team Bulho Talamban. Itong game to para tumabla ang team Langtad Naga. Para champion din ang team Bulho Talamban. Iguales 3 na. Servisyo Jimli. Sali. To Juana. Pick. Ay. 4-3 na. 4-3. Sali. To Justin. Ay. Kathleen. Netbag. 4-3 Servisyo Charmel. Kathleen kuha pa. Push. Answer by Charmel. Sali. By Diran Sali. Nako. Kinapos si Maidir Agsali. 4-3. Kini para 5 servisyo Justin. Kathleen. Charmin.
To Charmel. Lah, kini. Bang! Lah, kuha pa. Taraw, si Paa. Si Paa tira ni Gisile. Lah, imo Sali, pos. Ipit si Sali. Cinco tres na, 5-3. Servisyo lah, Sali kuha pa. Iyay. Kakuha si Charmel. 6-3 mga kaibigan. This halftime is brought to you by Marcel Anthony Chicharon. Mapalit na ninyo ang lamian nga Chicharon, ang special karkar Chicharon mga kaibigan diya sa Poblacion Karkar sa Marcel Anthony Store o sa Guadalupe Karkar. Gusto mong disco, kontakan ninyo ang Arnoco Ono Disco Mobile, DJ's favorite disco mobile. O gang Infos Kits Artwear mga kaibigan, the coolest sa clothing line ng bayan. Tara. Ay, pasok na naman ang servisyong Justin. Tinambakan ni Justin ang team Langtad Naga. 8-3 na kaibigan. Servisyo Justin. Ayun. Sumabit. Side out. Servisyo Joycil. Side out. Good item delivered by Joanna. Servisyo Charmin. Para 9 na ni sa team Talamban. Joycil. Inside. 8-3 ang to score 5 puntos ang kalamangan sa team Talaman sa ating game to. Servisyo Sali. Joanna to Sali. Out ball. 4-8. Servisyo Sali again. Charmin. Isang bala lang. Side out. 8-4 itong score 8-4. Servisyo Joanna para 9. Lagi at sa gilabay gawas ni Justin. Takboy. 4-8. Kini servisyo Kathleen para 5. Joycil to Jimly. Charmel. Namato na Charmel. Joycil ang Charmel. Kuha pa Justin. Tungko ni Joycil. Kathleen kuha pa. Binuyas. Binuyo ka naman. Justin again. Nako, pasok. Pia 2 8-4. Servisyo Jimly para 9. Sali to Charmin. Noibi 4. Para champion na ang team Talamban na ng game to Jimly, Joycil to Justin. Talk mo ni Joycil. Kuha pang ipika ni Kathleen. Walang katao-tao. Hawan pas kang manang. Servisyo Charmel. Justin. Net bag point. 5-9. 5-9. Servisyo Charmel. Joycil.
to Charmin. Joycel again. Charmin. Side out, side out. Noibi 5, kini para di servisyo Justin. Nah, Charmin. Joycel. Oh, Charmil. Ah! Side out, side out. Sabi lagi mo diha. Singko no ibihakin ni servisyo Joycel. Lagi taga kagalit ni Joycel eh. Marua smart play coming from Joycel. Size 9 na. Size 9. 3 puntos na lang ang kalamangan sa Team Bulo Talamban. Servisyo Joycel. Joanna. Away from home. City 9 na. City 9. Servisyo Joycel. Charmin. Joycel. Joycel again. Spike. Ah! Susumakay pa kayo. Sabi ni Joycel. Lupit ng spike ni Joycel. 8-9 na. 8-9. Servisyo Joycel. Justin to Kathleen. Charmin. Sao ni Justin. La. Ay ay. Ay ay. Mama mia, sumabit. 8-9 atos koray. 1 puntos lang ang kalamangan sa Team Talamban. Ito para Jis. Servisyo Charmin. Charmil. Tok po ni Joanna. Ah, sinigurado talaga ni Joanna na hindi makuha yung kanyang bola. Jis. 8 na. Ito servisyo Charmil. Ay ay. Charmin. 8 Jis ah. 2 puntos lang ang kalamangan. Here comes my dear Aunt Sally to serve para 9. Sumabit ang tokon ni Justin. Tulak shot. Sabit kaibigan. 9 G's. Servisyo Salila. Wakadating. Side out. Gisa kini panahon si servisyo Joanna. Sali. Out ball. Delikado na. Juana. For the win para champion ang Team Talamban. Para champion na. 11-8. Servisyo Joanna. Agay. Daog na. May daog ang Team Talamban. Kodaks mga kaibigan. Champion na ang Team Talamban.